नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा सारड़ा साहित्य रे सामाजिक चित्र बा समाज जीवन। तेबे ए प्रसंग रे आलोचना करिबा पूर्वरु एई समाज जीवन संपर्क रे आमर गोटिए सर्वनिम्न धारणा गोटिए दृष्टिकोण रहिबा जरूरी। प्रथमतः आमे जानिबा जरूरी जे समाज होउची एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया एवं जो सामूहिकता को समाज बोली कुहा जाए, ये होउची एक विवर्तनर इतिहास। एई समाज संपर्क रे आदिमतम पर्याय रे आमे जानिछे मनीष थिला एकुटिया, क्षण को क्षण बंचुथिला, भय करुथिला, सान सान अधिकार गुडी को साब्यस्त करिबा निमंते जणे मनीष आउ जनक सहित पूरा पशु परी लड़ेई करुथिला। तथापि तार मन और हृदय अधिक क्रियाशील हेबा संगे संगे मनीष माने हुए तो परस्पर को भारी आकर्षण कले, जुथ बांधिले, जुथर परिचय रे निजकु चिन्हिले। सेई परिचयटी क्रमे अधिकरु अधित शोधित एवं परिपक्व होई आसीबा सहित सभ्यता बढ़िला, विज्ञान शक्ति आनीदेला, तुच्छा देह प्राण बा मनर प्रयोजन गुड़िकर अतिरिक्त आउ किछि प्रयोजन मध्य रहिछि बोली एक चेतना जन्मलाभ कला। व्यक्तिर जन्म सेई चेतनारू व्यक्तिर अस्तित्व, अभिवृद्धि एवं उत्तरोत्तर विकास समाज उपरे ही निर्भर करे। यथार्थ व्यक्तिटीए एकाधिक अर्थरे एई समाज को ही तार एई पृथ्वी रे प्रथम जन्मटीर जननी बोली जानी थाए एवं तेणु निजर जावतीय उपार्जन तथा अनुशीलन को सीए समाज लगी उद्दिष्ट करी रखी थाए। व्यक्ति अधिक सचेतन हेबा सहित समाज ठारू अधिक मागे एवं समाज को अधिक देवा को भी तैयार हेउथाए। पृथ्वीर अधिकांश समाज रे एबे मध्य सबु मनीषंकु व्यक्तिर स्वीकृति दिया जाई नहीं। पृथ्वीर सर्वबृहत संघात गुड़िक बोध हुए सही कारणरू होई आसीची, जेउठी उपरे कौनसी प्रकार एकाधिकारर लालसा एवं सेथिरु जात हेउथिबा क्षमता व्यक्तिर विकास को नाना निर्मम शासन द्वारा चापी रखे। श्री अरविंद सेई समाज को एक तामसिक समाज बोली कहिसंती। तद्वारा सेई समाज मध्य तामसिक स्तर को चली जाए। भविष्यतर बा आगामीर जो समाजटी हेबो एक आध्यात्मिक समाज, सेई समाज सबु मनीषंकु आध्यात्मिक सत्ता रूपे स्वीकृति देव। सेई समाज रे केवल अल्प केते जन मनुष्य आलोक लाभ करिवे, आध्यात्म सत्तार अधिकारी हेबे, एपरी आद्व हेबो नहीं। समाजर अधिक मनुष्य प्राय प्रयोजन बसत चिरकाल लगी जीवनर निम्नतर दांडी गुडी करे पड़ी रहिबे एवं केवल स्वल्प केते जन मुक्त पवन तथा मुक्त आलोक मध्य को आरोहण करी पारुथिबे। एई सिद्धांतटी सेतेबेले गृहीत हेबो नहीं। समग्र पृथ्वी अर्थात पृथ्वीर सबु मनुष्य ही
संजीवित होई पारिबार एक अनन्य परिवेश सृष्टि करी रखिबा निमंते उद्यम हेब। विफलता आसीछि आसीब तथापि उद्यम रहिथिब अविच्छिन्न। एक यथार्थ आरंभ अवश्य करिबाकु पड़िबो। करी देखाई देबा द्वारा ही बाधा गुड़िकर समाधान होई जाउथिबो। तेणु व्यक्तिर जेपरी विवर्तन हेई आसीछि मनुष्य जो समाजटी रे बंचुछि से समाजर मध्य विवर्तन हेई आसीछि एवं ये विवर्तन एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया, एक सामूहिक जीवनर एक पारस्परिक आशा आकांक्षा अनुराग और आसक्तिर एवं सेमिति जीवनर तपस्या ही पृथ्वीर प्रत्येक मनीषर तपस्या। तेबे सारला साहित्य रे समाज जीवन प्रसंग रे आलोचना कला बेले आलोचक चित्तरंजन दास तांकर ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक विकास धारा रे मत देइछंती जे समसामयिक समाज विषय रे कवि सारला दास जहा लेखिछंती सेतेबेलर समाज प्रकृत रे सही परि थिला बोली विश्वास करिबाकू आरंभ कले ताहा हुए तो आमकू नाना भ्रांति रे आनी पकाई देबो। उपन्यास रे समाजर अनेक चित्र रही थाए मात्र ता बोली समाज रे प्रकृत रे वास्तवतः सही कथा रही बोली सबु बेले विश्वास करा जाई पारिबो कि? तथापि नारी मानंक विषय रे सारला दास जहा सबु वर्णना करिसंती सेमानंक विषय रे तत्कालीन समाजर दृष्टि प्राय सही परि थिला बोली संभवतः निश्चय कुहा जाई पारिबो। सामंतवादी समाज रे गृहरूपी साम्राज्य रे पुरुष हेउछि सामंत, स्त्री तार परिचारिका। पुनि सामंत जुगर शास्त्र मानंकरे नारी हेउछि देवी साक्षात ठाकुराणी और आहुरी केते कौन चंडी पुराण रे सारला दास नारी मात्रे समस्तंकु देवीर अंश बोली कहिछंती। संसार रे जेते नारी जन्म ग्रहण करंती से माने समस्ते कुआडे स्वयं देवींकर अंश और कला नहीं संसार को आसंती। संसार रे जेते युवती अछंती से माने हेउछंती देवींकर प्रतीक। आहुरी पादे आग को जाई पुरुष मानंकु एक सुपरामर्श देई सारला दास एक कथा मध्य कहिछंती जे विपद पड़िथिबा समय रे नारीर नाम मुखरे उच्चारण कले पुरुष सबु प्रकार संकटरु उद्धार पाई पारिबो। किंतु अन्य पक्षरे सेही सारला दास एक कथा मध्य लेखिछंती जे द्रौपदींकर परिणय परे राजा द्रुपद तांक सहित अलंकार विभूषिता 1 लाख दासी यौतुक स्वरूप उपहार देइथिले। उत्तरांकर विवाह समय रे सेहीपरि 100 दासी, भानुमतींक विवाह काल रे नृत्यकारिणी गणिका, दुशीलांक विवाह समय रे बहु संख्यक दासी यौतुक रे दिया जाइथिले। कर्ण शल्य को कहिथिले सीए तांक रथरे सारथी रूपे कार्य कले 100 पद्मिनी नारी उपहार पाइबे। लक्ष्मी नारायण वचनिकारे सारला दास स्वयं लक्ष्मी ठाकुराणी मुहरे नारायण पाखरे कुहाई छंती घर गिरस्त बोले समस्त प्राणी थाई सते जन्म परिजंते मु ताहाकू न छाड़ई भारीजा होई जेबे गिरस्त को न सेबई तिरी संसार रे से तो लेखा जे नुहई गिरस्त होई जेबे भारीजा को करई सेबा शौच बंत थाऊ से जे अनेक कष्ट ही पाइबा। स्त्री मानक विषय रे सारला दासंकर जेमंत धारणा रही थिला सारला दास तांको महाभारत रे
ତାହାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଘରଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ବଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏମନ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ସୁବେଶ ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ବଳାଉ ମତି। ସେ ଅବା ଯଦ୍ୟପି ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ହେଉ, ସୁବେଶ ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ତ ଯେ ବଳାଉ। ଇଏ ମହର ଯଦ୍ୟପି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚପତି, ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଳଇ ମତି। ନାରୀ ପ୍ରତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ସୁରଭି କାମଧେନୁ ବଦଳରେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତା ଏକ କନ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଥଚ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଶରୀରରେ ଉମା ନିବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରସ ବହେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହେ ତା ନ କରେ କେବେ ହେଁ, ଏମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି, କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦ୍ୱାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରୁଷର ବ୍ୟାବହାରିକ ସଂସାରରେ ଦାସୀ ଓ ପରିଚାରିକା ଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଯିଏ ଦାସୀ ହୋଇ ଖଟୁଛି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସିଏ ଦେବୀ ହେଇ ବସିଲେ ସେଥିରେ ସଂସାରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନାରୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗର କଥା। ସେ କାଳର ସମାଜରେ ତାହା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟି ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସମାଜ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଗବେଷଣା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ହେଇଥିଲା 1974 ମସିହାରେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 412 ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଭାରତ ଦର୍ପଣ, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ସାରଳା ଚରିତ, ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦ୍ୟାଭାସ ମାନେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତି ବିସ୍ତୃତ, ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସବୁ ବିଷୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ତଥା ନିବନ୍ଧର କଳେବର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଏଠାରେ କେତୋଟି ଦିଗର ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସମାଜ କହିଲେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକତା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ
समाज तरफरु व्यक्ति एवं व्यक्ति तरफरु समाजर जो संपर्क थाए सेई गुड़िकर से आलोचना करिसंती। जेमिति से स्पष्ट भाव में कहउचंती जे सारा महाभारत रे जो समाज जीवन रो चित्र से कहउचंती एई गुड़िक एई बिंदु देई बा एही दुआर बाट देकी से आलोचना करिसंती समाज जीवन एवं सेगुड़िक भितरे मुख्य स्थान पाइछि विवाह, नारीर स्थान, शिक्षा, धर्म, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, स्थापत्य, पर्वपर्वाणी, क्रीड़ा विनोद, प्रसाधन और राज्य शासन। शिल्प, वाणिज्य और स्थापत्य संबंध रे कवि लेखनी रे पर्याप्त विवरणीर अभाव परिदृष्ट हुए। तेणु प्रत्येक को गोटे स्वतंत्र विभाग रे रखी विचार करिवार आवश्यकता अनुभूत हैला नहीं बोली गवेषक डॉक्टर दीनबंधु रथ उल्लेख करछंती। सुतरां से तीनोटी जाक विषय को एकत्र एक अध्याय रे सन्निवेश करा जाइछि। सेही कारणरू पर्व पर्वाणी, क्रीड़ा विनोद, प्रसाधन और राज्य शासन को मध्य से गोटे अध्याय रे रखिछंती। तीर्थ स्थान, परिच्छेद, खाद्य और देवदेवी सामाजिक वर्णनार अन्यतम दिग बोली से कहउचंती, जहाँ से आलोचना करिनांती। कारण धर्म विषय विचार कर तेणु आमे समाज जीवन रे चित्र समाज जीवनर चित्र प्रसंग रे जेतेबेले आलोचना करिबा सेतेबेले निसंदेह भाव रे एकथा मने रखिबा जरूरी जे जो चतुर्दश पंचदश शताब्दीर सामाजिक पृष्ठभूमि समुदाय भारतर परिवेश परिस्थिति भितरे ओडिशा जेमिति थिला तार साहित्यिक बा ताकू आमे कहि परिबा काल्पनिक जोटाकू अध्यापक चित्तरंजन दास गोटे समाज जीवन वास्तविक जेपरी समान भाव रे साहित्य रे तार फोटोग्राफिक रूप आमे पाइबा नहीं। व्यक्तिर चेतना जो स्तर ताहा रूपायित हब साहित्य रे पुणी प्रतीकात्मक भाव रे सांकेतिक भाव रे कल्पनार रंग देई ताकू जेतेबेले प्रतिफलित करिवे सेतेबेले ताहा संभवतः भिन्न रूप मध्य धारण करि पारे। तेबे माटीर महाकवि सारला दास तांकर महाभारत रे एक पौराणिक परिवेश मध्य रे जदियो समुदाय कथावस्तु गढ़ी उठिछि ता भितरे आमे देखिबा ओडिशार तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक जीवनर विशद चित्र। ख्रीष्टाब्द चतुर्दश पंचदश शताब्दी बेलकू उत्तर भारत मुसलमान शासनर अधीन रे थिला। दिल्ली रे सेतेबेले सैयद और लदी वंशर सुल्तान माने राजत्व करुथिले। मोहम्मद शाह ख्रीष्टाब्द 1435 रु 1455 एवं तांकर ठारू आरंभ करी सिकंदर लोदी जहाँकर शासन समय होची ख्रीष्टाब्द 1499 रु 1507 पर्यंत दिल्ली सुल्तान मानकर अमल रे हिंदू मानकर आर्थिक अवस्था अतीब शोचनीय अवस्था को चली आसीथिला। मुसलमान माने हिंदू जातिर स्वाधिकार उपरे अजथा हस्तक्षेप करुथिले। से माने हिंदू मानकर मठ मंदिर को ध्वंस करिबा संगे संगे हिंदू रमणी मानंकु अपहरण करी निज परिवारर दासी रूपे नियुक्त करुथिले। सत्यकेतु विद्यालंकार तंकर भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास पुस्तक रे एई कथार उल्लेख करिसंती। तेबे
केतेक उदारपंथी मुसलमान नवाबंक जोगु मुसलमान धर्म और संस्कृतिर प्रभाव हिंदू मानक उपरे और हिंदू मानकर धर्म और संस्कृतिर प्रभाव मुसलमान मानक उपरे प्रतिफलित होइथिला बोली द हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल पुस्तक रे विजय चंद्र मजुमदार उल्लेख करिसंती। केतेक तेबे अधिकांश मुसलमान शासक हिंदू मानक प्रति उत्तम व्यवहार करू नथिले। सेमानक राजत्व काल रे हिंदू समाज दुर्बल तथा म्रियमाण अवस्थारे बंची रहिथिला। वास्तव रे एही जुग थिला हिंदू जाति पई एक संकट और अशांतिर समय। भारतर एही दुर्दशा सत्वे सेतेबेले उत्कल एक स्वाधीन हिंदू राज्य रूपे ससम्माने मुंड टेकी ठिया हेइथिला। वीरत्व शौर्य ऐश्वर्य सबु दिगरु विचार कले ओडिया जाति एही काल रे उन्नतिर चरम सीमारे पहुंची थिला। यह संभव हेइथिला दिग्विजयी सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर बलिष्ठ नेतृत्व जोगु जी कि ओडिया जाति को जदिओ एठी जाति शब्दर अर्थ भिन्न हेई पारिबो एक दुर्दर्श जातिर परिचय देइथिले। भारत इतिहास रे अतीत उत्कल रे बहु राजवंश प्रतिष्ठित होइथिला। एही वंश राजा माने उत्कल को शासन करुथिले। ऐर खारबेल मौर्य अशोक और समुद्रगुप्तंक परी पराक्रमशाली राजांकर परे उत्कल होई जाइथिला खंड विखंडित। यार विभिन्न अंश कलिंग कंगद तोसाड़ी कोशल उड्र और उत्कल नाम परिचित थिला। एही सबु राज्य रे विभिन्न राजवंश राजत्व करुथिले। सेमानंक मध्यरु शैलध्वव जांकर समय होउची ख्रीष्टाब्द 570 रु 735 एवं तांकु शैलध्वव कहिबार उद्देश्य होउची शिलारु उद्भव होइथिबारु से राजवंश को शैलध्वव राजवंश कुहा जाए बोली आलोचक माने कहिसंती। सेपरि कंगद राज्य रे भौमकर राजवंश ख्रीष्टाब्द 736 रु ख्रीष्टाब्द 950 तोसल राज्य रे सोम बा केसरी वंश 10 रु 12 शताब्दी दक्षिण कोशल राज्य रे शासन करुथिले। भौम वंशीय नारी माने उत्तराधिकारी सूत्र रे शासिका भावरे शासन करुथिबार प्रमाण मध्य इतिहास रु मिले। एही राजवंश रे ओडिसा रे बा एही राजवंशर समय रे ओडिसा रे संस्कृत भाषार यथेष्ट राजकीय आदर थिला। केसरी वंश परे गंग वंशर राजा वज्रहस्त तृतीय जांकर कालखंड होची ख्रीष्टाब्द 1037 रु 1070 त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करी उत्कल को शासन करुथिले। एई त्रिकलिंग थिला कंगद उत्कल और कलिंग। तांको परे एही वंश रे प्राय 16 जन राजा राजुति करी ओडिशार राजनीति संस्कृति और समाज रे स्थिरता आनिबा दिगरे सक्षम होइथिले। सेमानंकर राजत्व काल रे ओडिशार स्थापत्य कला चरम सीमा रे पहुंची पारिथिला। संस्कृत विद्वानकर दान रे ओडिशार साहित्यिक पृष्ठभूमि बेस सुदृढ़ थिला। एही समय रे ओडिया लिपि अपभ्रंश स्तररु क्रम विकसित होई तार स्वकीय स्थिति लाभ करिबाकु समर्थ होइथिला। साम्राज्यवादी गंग राजत्व काल रे ओडिशार अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन आसीथिला। राजनीति संस्कृति और अर्थनीति आदि सबु क्षेत्र रे नूतनत्वर परिचय मिलिथिला।
ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନବଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗୌରବମୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435 ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗ ଯୁଗର ଅବସାନ କାଳରେ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ। ଯେଉଁ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଓ ରାଜ ଦରବାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। କଷଣ ଓ ଦୂଷଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିଳାସ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ହିସାବରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିବାଦ ହିସାବରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେପରି ଆବିର୍ଭାବ, এই ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ନିଜର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ବା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରେ। ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଓ ବିପ୍ଳବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତର୍ବିପ୍ଳବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୀତିକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହି ରୂପାୟନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଯେ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର ଧ୍ରୁବ ତାରା। ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି, ନୂତନ ଭାଷା, ନୂତନ ସମାଜ, ନୂତନ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଅବସାନ ଘଟାଇ ସେମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନବଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ଉତ୍କଳର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବାହାମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଘେରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବଙ୍ଗ ଓ ମାଳବର ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରେ ବିଜୟନଗର ଓ ବାହାମନିର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସି.ଭି. ରାଓ ତାଙ୍କର ଦି ଲେଟର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗଜ ଏଣ୍ଡ ଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଗଜପତି ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣରେ ଉଦୟଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ରେଡି ରାଜ୍ୟ, କଣ୍ଡବିଡୁ, ନେଲ୍ଲୋର ଓ କଣ୍ଡାପିଲି ତାଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଧି ବୀରବର ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକରେ ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଅନୁକୂଳ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ
तांकर कालजयी सृष्टि महाभारत समग्र ओडिशा कपिलेन्द्र देवंक परी वीर सुशासक तथा प्रजानुरागी गजपतिंकर शासनाधीन होई सुख और ऐश्वर्य उपभोग करुथिला। तेणु सारला महाभारत रे यार केतेक ऐतिहासिक घटना प्रतिबिंबित हेबा स्वाभाविक। वास्तव रे पुराण पृष्ठारे सारला दास जो सबु घटना सुसज्जित करी जाइछंती से सबु इतिहास न हेले भी इतिहासर आभासिक चित्र रूपे ग्रहण करा जाई पारे बोली डॉक्टर उदयनाथ साहू तांकर पूर्व भारतीय महाभारत परंपरा पुस्तक रे उल्लेख करिछंती। तेबे आमे महाभारतर सामाजिक जीवन प्रसंग रे जेतेबेले आलोचना करिबा सेतेबेले निसंदेह भावरे समुदाय भारतीय जीवन चर्या रे जेमिति रहिछि वर्णाश्रम क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण मानकर जाति प्रथा महाभारत रे ताहा किपरि प्रतिफलित होईछि से कथा आलोचना करिबा एवं तापरे पर्याय क्रम रे पारिवारिक जीवन शिक्षा लोकविश्वास तंत्र मंत्र पर्वपर्वाणी ए सबु प्रसंग रे किछि किछि सूचना देबाकू प्रयास करिबा। आज एतिकी थाउ कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते धन्यवाद।